그러나 너희가 이른 Tapi kamu 곳은 sudah datang ke Bukit 시온산과 Sion, kepada 살아계신 Allah yang 하나님의 hidup, 도성인 Yerusalem 하늘의 surgawi, dan kepada 예루살렘과 beribu-ribu 천만 malaikat, 천사와 suatu kumpulan yang 하늘에 mulia. 기록된 Dan kepada 장자들의 jemaat anak 모임과 sulung yang 교회와 namanya terdaftar di 만민의 sorga, dan 십자가이신 kepada Allah yang 하나님과 menghakimi semua 및 온전하게 kepada 된 roh-roh 의인의 yang benar, 영들과 새 dan kepada 언약의 Yesus 중보자이신 pengantara perjanjian 예수와 및 baru, dan kepada 아벨의 darah 피보다 더 pembersihan 나은 yang 것을 secara lebih 말하는 kuat daripada 뿌린 darah 피니라. Jugalah 너희는 supaya 상가 kamu jangan 말씀하신 일을 menolak dia, 거역하지 말라. teman, sebab 땅에서 jikalau 경고하신 mereka yang 일을 menolak 거역한 dia yang 그들이 menyampaikan firman 피하지 Allah di bumi 못하였거든 tidak luput, 하물며 apalagi 하늘로부터 kita jika 경고하신 kita 일을 berpaling dari 배반하는 dia yang 우리일까 berbicara 보냐. dari sorga. 그 때에는 Waktu itu 소리가 suaranya 땅을 menggoncangkan bumi, 진동하였거니와 tetapi 이제는 sekarang ia 약속하여 terjadi. 이르시되 Suatu 내가 kali 또 한 lagi 번 aku 땅만 akan 아니라 menggoncangkan bukan 하늘도 hanya bumi 진동하리니 saja, dan langit 하셨느니라. juga. 이 Ungkapkan 또 satu 한 lagi 번이라도 menunjuk kepada 하심은 perubahan pada apa 진동하지 yang dapat 아니하는 것을 digoncangkan. 영존하게 Dia dijadikan 하기 supaya 위하여 tinggal tetap 진동할 apa yang 것들 tidak 곧 tergoncangkan. 만드신 Jadi 것들이 karena kita 변동될 menerima 것을 kerajaan yang tidak 나타내심이라. tergoncangkan, 그러므로 우리가 marilah kita 흔들리지 bersyukur 않는 dan 나라를 beribadah 받았은적 kepada Allah 은혜를 cara yang 받자 berkenan 이로 kepadanya 말미암아 dengan hormat 경건함과 dan takut. 두려움으로 Sebab Allah 하나님을 kita adalah api yang 기쁘시게 섬길지니 menghanguskan. 우리 하나님은 소멸하는 불이심이라. 아멘. 오늘 말씀의 제목이 오직 은혜를 받고 하나님을 기쁘시게 섬기라입니다. Jadi firman Tuhan hari ini berjudul terimalah kasih karunia dan menyenangkan hati Tuhan. 우리가 어떻게 하면 하나님을 기쁘게 하는 삶을 살겠습니까? Bagaimanakah cara hidup yang benar supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan? 우리가 하나님을 믿는다 하면서도 쉽게 흔들릴 때가 많아요. Karena kita sering berkata percaya, namun pada hakikatnya kita sering tidak percaya. 신앙생활을 오래 한 사람임에도 또 심지어 중직자인데도 죄에 넘어지기도 합니다. Dan bahkan orang yang sudah berkata sudah lama jadi Kristen atau bahkan pengurus gereja, siapapun itu bisa mudah jatuh dalam dosa. 문제는 믿음이 없는 것이 아니라 믿음이 온전하지 못하기 때문이에요. Masalahnya bukan karena dia tidak punya iman. Masalahnya adalah karena dia belum punya iman yang sempurna. 어떻게 하면 우리의 믿음이 온전해질 수 있겠습니까? Jadi bagaimanakah caranya supaya iman kita menuju kepada kesempurnaan? 믿음의 주여 온전케 하시는 예수 그리스도를 바라보는 거예요. Caranya adalah pandanglah Yesus Kristus sang penyempurna iman. 여기서 우리의 어떤 행위나 열심을 하나님은 말씀하시지 않아요. Di sini Tuhan tidak menyuruh kita untuk berusaha. 하나님이 우리에게 원하시는 것이 무엇입니까? Jadi kalau begitu apa yang Tuhan kehendaki dari kita? 바라보라는 거예요. Tuhan hanya mau kita memandang. 여러분, 광야에서 이스라엘 백성들이 불뱀에 물려서 죽게 되었습니다. Ada cerita di mana orang Israel di tengah padang gurun, mereka sudah mau mati karena karena ada banyak ular-ular di sana. 저는 뱀에 물려보지는 않았어요. Saya belum pernah digigit ular. 근데 그 벌에 한번 쏘여봤습니다. Tapi saya pernah digigit lebah. 인도네시아 그 Disengat lebah. 말벌은 엄청 독하더라고요. Katanya sengat lebah di Indonesia itu sangat berbisa. 우리 지연이도 보고로 따라왔다가 물렸어요. Jion juga pernah disengat lebah waktu ke Bogor. 아파서 막 울고 막. Dan dia sampai nangis-nangis. 근데 이 불뱀에 물리면 얼마나 아프겠습니까? Tapi ini berbeda dengan ular yang ada di padang gurun, itu pasti lebih berbisa. 그 극심한 고통 속에서 하나님은 구원의 길을 열어주셨습니다. Namun ternyata di tengah-tengah banyaknya ular yang sudah mau memanggut orang Israel, Tuhan membuka jalan keselamatan. 장대에다가 노뱀을 높이 달았어요. Waktu itu Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular dari tembaga dan digantung di tongkat. 그리고 백성들에게 말했습니다. Dan berkata kepada umat-umat Israel, 바라보라. lihatlah. 바라보는 자는 다 살리라. Kalau kamu melihat ular tembaga itu, kamu akan selamat. 하나님이 이스라엘 백성들에게 원한 것이 어렵고 복잡한 게 아니에요. Jadi apa yang Tuhan kehendaki dari umat-umatnya Israel tidaklah susah. 어떻게 하면 된다고요? Jadi hanya harus melakukan apa?
따라합시다. 바라보라. Ikuti saya, pandanglah 근데 참 놀라운 일이 있습니다. atau lihatlah. Namun sesuatu yang aneh terjadi. 바라보면 산다고 했는데 바라보지 않고 죽은 사람들이 많아요. Banyak orang tidak mau memandang, tidak mau melihat tongkat itu, ular itu, sehingga banyak yang mati. 왜 그렇습니까? Kenapa? 상식에 맞지가 않아요. Karena mungkin menurut mereka ini bodoh. 아니 뱀에 물렸으면 독을 빼든지 약을 먹든지 해야지. Tidak logis. Karena kalau misalkan digigit ular, kan seharusnya ya bisanya dikeluarkan kah atau diapakan, tapi kok malah 저거 본다고 무슨 사나? mandang itu, melihat itu, emang itu bisa 때때로 menyelamatkan. 우리가 세상을 살다 보면 불신자들에게 조롱받을 때도 있어요. Seringkali kita di tengah dunia ini hidup, kita itu dihina oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan. 예수 믿으면 뭐 밥이 나오냐? Mungkin mereka cara penghinaannya seperti ini. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus, emang langsung ada nasi di depan 예수 믿는다고 mata. 뭐가 달라지냐는 거예요. Apa yang membuat hidup berbeda kalau Tuhan Yesus itu ada? 우리가 percaya 하나님을 kita- 바라보고 믿는 이 믿음이 미련하게 보일 때가 있어요. Kadang di mata dunia sering iman kita itu dianggap kebodohan. 교회가 조롱당합니다. Atau gereja juga dihina. 오늘 여러분이 왜 주일날 이 자리에 와 있습니까? Namun hari ini, kenapa kita semua ada di sini? 우리는 하나님을 믿기 때문이에요. Alasannya adalah karena kita percaya Tuhan. 아멘. Amin. 우리의 인생의 주인은 예수 그리스도입니다. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah pemilik hidup kita. 그래서 예배 드리고 말씀 들어야 사는 거예요. Sehingga akhirnya saat kita beribadah, saat kita mendengar firman, saat itulah kita hidup. 한 큰 교회에 많은 성도들이 예배 드리고 은혜 받는 큰 교회가 있었어요. Ada gereja di mana jemaat-jemaatnya sangat diberkati melalui firman Tuhan yang diberitakan. 문제가 있었어요. Namun ada sedikit masalah di sana. 성도는 많은데 주차장이 없는 거예요. Jadi gereja itu banyak sekali jemaat, tetapi lahan parkiran itu 그러니까 sangat kurang. 주일마다 이 주차 문제 때문에 골치가 아파요. Sehingga setiap minggu itu selalu terjadi masalah karena parkir. 근데 옆에 큰 공장이 하나 있었어요. Tapi ternyata di samping gereja ada pabrik. 그 공장 사장님이 자, 우리가 주일날에는 우리도 일을 안 하니까 이 주일을 이 주차장을 마음껏 쓰세요. Dan sang bos dari pabrik itu bilang, karena kami tidak bekerja hari Minggu, silakan pakailah lahan kami untuk parkir. 너무 좋죠. Sangat senang 근데 kan? 한 가지 조건이 있습니다. Tapi ada syaratnya. 1년 동안 마음대로 쓰셔도 되는데 한 주간만 사용하지 마세요. Sang bosnya bilang, 1 tahun itu silakan dipakai lahan itu semau Anda, tapi 1 minggu jangan dipakai. 거절할 이유가 없죠. Ya tentu saja gereja jadinya bilang, oh ya tidak 그래서 apa-apa. 너무 편안하게 주차를 하고 예배드리고 좋았습니다. Dan akhirnya senanglah gereja itu karena di situ bisa parkir. 드디어 한 주간 사용하지 않는 약속한 주차장을 사용할 수 없는 그 주간이 되었어요. Tapi tibalah 1 minggu yang dijanjikan supaya tidak boleh parkir. 회사 문이 잠겼어요. Itu memang benar pabriknya ditutup. 어떻게 됐을까요? Nah, pada saat itu apa yang terjadi? 이제 주차장이 없으니까 차들이 여기 길거리에 여기저기 있고 어떤 사람은 멀리 주차하고 걸어오고 너무 불편해요. Sehingga karena pabriknya itu tidak buka, akhirnya kesusahanlah beberapa jemaat cari parkir. 사람들이 그 회사 앞을 지나갔습니다. Sehingga orang-orang lewat di depan pabrik itu. 근데 아무것도 안 해요. Tidak ada yang terjadi. 뭐 행사가 있을 줄 알았는데 행사도 없어요. Kirain 1 minggu itu di situ ada pesta 그냥 atau 텅텅 비어 있는 거예요, program. 주차장이. Tapi benar-benar pabriknya lagi kosong saja. 사람들이 불평했어요. Sehingga orang-orang pun akhirnya mengeluh. 아니 아무것도 하지 않는데 왜 이게 텅텅 비워놓고 사용 못하게 하냐. Terus mereka bilang, loh kenapa sih nggak, kan 1 minggu itu nggak mau ngapa-ngapain, kenapa kita nggak boleh parkir? 이 회사 사장님이 얘기했어요. Dan akhirnya sang pemilik pabrik, bos pabrik bilang, 그래야
주인이 누구인지 알지 않겠냐. Nah, terus si bos pabrik bilang, ya begitulah supaya kalian tahu siapa pemilik tahanan ini. 1년 마음대로 쓰지만 한 주를 못 쓰게 했다는 거예요. Jadi 1 tahun bisa dipakai terus, tapi 1 minggu tidak dipakai, tidak boleh. 여러분, 주일날 우리가 하나님께 예배드리는 이 시간이 얼마나 소중한지 몰라요. Dan kita di dalam gereja saat beribadah setiap hari Minggu itu seharusnya kita tahu ini adalah masa yang sangat penting. 여러분, 우리 인생의 주인은 누구십니까? Siapakah yang menjadi pemilik hidup kita? 우리 생명의 주인은 누구십니까? Siapakah yang menjadi pemilik hidup? 우리 날의 주인은 누구십니까? Siapakah yang menjadi pemilik hari kita? 우리가 한 주간 마음껏 나를 위해서 살다가 주일날 내가 하나님을 위해서 예배드리며 나오는 거예요. Dan kita juga adalah orang-orang yang seminggu penuh 7 hari bekerja di luar, hanya kita ambil 1 hari untuk Tuhan. 하루 종일도 아니잖아요. Dan hari Minggu itu 잠깐 예배 하나님께 드리는 거예요. bukan sehari penuh kita di gereja, hanya beberapa saat. 또 여러분 또 각자의 또 오후에 각자의 삶으로 또 가잖아요. Dan juga kita pulang ke rumah masing-masing di siang hari. di sore hari. 그것도 못 드리는 사람들이 있어요. Namun ada orang-orang yang bahkan tidak mampu melakukan kegiatan setiap hari Minggu ini. 여러분 주일은 주님의 날입니다. Hari Minggu adalah harinya Tuhan. 아멘. 다르게 말하면 주님께 나를 드리는 시간이에요. Atau dalam kata lain, hari kita berikan hidup kita untuk Tuhan. 내가 손해 보는 날이 아니라고요. Ini bukan hari kita merasa dirugikan. 하나님이 여러분을 너무 기다리고 보고 싶은 거예요. Tuhan itu begitu sangat menunggu kita, menanti kita. 여러분 이 예배의 날이 여러분의 최고로 응답받는 날 되기를 축복합니다. Saya berdoa semoga hari ibadah itu menjadi hari di mana kita sangat diberkati oleh Tuhan. 우리가 하나님께 나아가는데 가장 방해되는 것들이 있습니다. Ada hal-hal yang begitu mengganggu kita saat kita datang kepada Tuhan. 그게 무엇입니까? Apakah itu? 자꾸 하나님과 멀어지게 만드는 거예요. Hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. 그게 죄입니다. Itulah dosa. 때때로 이 죄가 나도 모르게 자꾸 유혹할 때가 있어요. Dosa itu seringkali membuat kita merasa dicobai. 지난주에도 제가 얘기했어요. Seperti minggu lalu, 여러분 독사와 여러분 싸우면 안 돼요. kita tidak boleh berperang melawan 뱀, 울라르. ular. 뱀이 있으면 여러분 도망가야 돼요. Kalau misalkan ada ular, artinya kita harusnya lari. 뱀이 물지 안 물지 가만히 있어보자. 그럴 필요 없단 말이에요. Kita tidak perlu diam-diam mengobservasi apakah ular ini 여러분이 menggigit atau tidak. 혼자 있을 때 때때로 여러분 마음을 유혹하고 넘어뜨리는 일들이 얼마나 많습니까? Banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita saat kita sendirian. 그럼 벌떡 일어나시면 돼요. Pada saat seperti itu kita harus langsung berdiri. 주님 도와주세요. Tuhan tolong saya. 주님 나의 믿음 없음 불쌍히 여겨주세요. Tuhan tolong kasihannya saya. 여러분 우리의 믿음이 어떻게 하면 온전해질 수 있겠습니까? Jadi bagaimanakah caranya supaya iman kita bisa menjadi sempurna? 주님을 바라보는 거예요. Pandanglah Tuhan. 여러분 우리가 믿음 있음이 우리의 행함으로 나타나는 거예요. Kalau kita punya iman kita itu langsung terlihat dari tindakan kita. 이것은 착한 행함을 하라는 것이 아니에요. Tindakan kita bukan berarti maksudnya kita harus menjadi orang-orang yang baik. 믿음 안에 있는 우리의 삶 속에 열매로 나타나는 거라고요. Kita sebagai orang-orang beriman punya buah-buah dalam hidup. 마태복음 7장에 말씀하고 있습니다. Dalam Matius pasal 7 berfirman, 거짓 선지자들이 양의 옷을 입고 너희 가운데 와서 노략질한다고 말합니다. waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, sebab mereka datang menyamar seperti domba. 그 사람들이 거짓 선지자인지 참 선지자인지 어떻게 우리가 알 수 있습니까? Tapi bagaimana caranya kita mengetahui mana nabi palsu dan mana nabi benar? 겉으로 아름다운 좋은 옷을 입고 아름다운 말을 하면 우리가 속잖아요. Kadang kalau mereka memakai kata-kata yang bagus, pakaian yang bagus, kita juga sering tertipu. 예수님 말씀하셨어요. Namun Tuhan Yesus berfirman, 그들의 열매로 그들을 알지니라.
Kita bisa melihat mereka dari buah mereka. 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없다. Pohon yang baik pasti berbuah buah yang baik. Pohon yang jahat pasti buahnya juga jahat. 그래서 여러분 우리의 삶 속에서 하나님의 주시는 이 은혜의 열매들, 믿음의 열매들이 계속 나타나게 돼 있는 거예요. Dan itulah sebabnya dalam hidup kita juga bisa melihat iman kita bisa bertumbuh. 여러분, 죄가 여러분을 넘어뜨리려고 할 때 타협하지 마세요. Saat ketika dosa mau membuat kita jatuh, mari kita jangan sampai kita ikut terjatuh juga. 우리 지난주에 본문이었던 히브리서 12장 4절에 뭐라고 말씀하고 있습니까? Apa yang ditulis dalam Ibrani 12 ayat 4? 죄와 싸우되 피 흘리기까지 싸우라고 말하는 거예요. Kita harus melawan dosa. Dan bahkan harus sampai bercucuran darah kita lawan dosa. 치열하게 싸워야 되는 거예요. Benar-benar kita harus melawan dosa sampai kita. 그래서 우리의 삶이 거룩한 삶, 구별된 하나님의 백성으로 살아가야 되는 거예요. Supaya hidup kita itu menjadi hidup yang kudus, sebagai umat-umat Allah yang kudus. 그래서 우리 히브리서 12장 8절에서 이 13절까지 내용이 무엇입니까? Dalam Ibrani pasal 12 ayat 8, 징계가 없으면 사생자요, 친아들이 아니다. jikalau kamu bebas dari ganjaran, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. 그래서 무릇 징계가 당시에 즐거워 보이지 않고 슬퍼 보이나 후에 그로 말미암아 연단받은 자들은 의와 평강의 열매를 맺느니라. Dan di sini berkata bahwa memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang Amin. membawa damai. 아멘이 약하네요. 아멘. Amin. 여러분, 징계는 우리가 하나님의 자녀인 것에 대한 사랑의 증거예요. Jadi kalau kita diberikan ganjaran dari Tuhan, percayalah, itu diberi ganjaran karena kita itu disayang Tuhan. 징계는 우리로 하여금 더욱 그리스도께 가깝게 가게 하는 것입니다. Karena ganjaran itu membawa kita lebih dekat kepadanya. 여러분, 어떤 부모가 자녀가 나쁜 길로 가는데, 죽음의 길로 가는데, 그래, 그렇게 가. 내버려 둡니까? Apakah ada seorang tua yang membiarkan anaknya berjalan dalam kegelapan? 정상적인 부모는 그 길로 가지 않도록 말립니다. Kalau orang tua itu adalah orang tua yang benar, pasti dia akan menghalangi anaknya untuk tidak berjalan dalam kegelapan. 아니, 죽는다니까요. Karena itu adalah jalan maut. 붙잡을 거예요. Pasti dia akan memegang anak itu. 그래도 말을 안 들으면 궁둥이를 때리는 거예요. Ya pas kalau dia tidak mendengar sampai akhir, baru setelah itu dia dicambuk. 우리 양보영 목사님 얘기하더라고요. Seperti firman tadi pagi. 궁둥이를 팡팡 때리는 거예요. Jadi anak kecil kalau nggak dengar pantatnya dipukul pang-pang. 네. 왜냐하면 하나님이 우리를 사랑하기 때문에 징계를 주는 거예요. Jadi karena Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Ia memberikan kepada kita ganjaran. 당장 어떻게 사랑의 하나님이 나에게 이럴 수 있어? 섭섭할 수 있어요. Mungkin saat diberikan ganjaran lagi dihukum, kita bilang, Tuhan ini sayang aku tapi kok kasih aku begini. 시간이 지나고 나면 나를 사랑해서 그러셨구나. Kalau waktu berlalu pasti kita baru sadar, oh Tuhan mengasihi aku, makanya aku diberi ganjaran. 나를 온전한 길로 가도록 인도하셨구나. Dan Tuhan membawa saya supaya berjalan di jalan yang benar. 여러분, 우리가 이 거룩하게 사는 것은 선택하는 게 아니에요. Kalau saat kita hidup dalam kekudusan, itu bukan berarti karena kita memilih. 하나님의 백성의 이 필수적인 모습입니다. Itu bukan suatu pilihan, tapi ini adalah suatu kewajiban sebagai anak-anak Tuhan. 우리가 하나님과 온전한 관계가 되어지면 사람들과도 화평한 관계가 되는 것입니다. Kalau kita sudah punya hubungan yang aman dengan Tuhan, pasti hubungan antar manusia juga penuh kedamaian. 때때로 우리 자녀들끼리 막 싸울 때가 있어요. Kadang kakak beradik, anak-anak itu suka berantem. 그러니까 똑같으니까 싸우는 거예요. Karena mereka sama, makanya mereka berantem. 양보 안 해요. Tidak ada yang mau mengalah. 누구에게 얘기하면 네가 좀 참으면 안 되겠니? 예. Terus kalau kita bilang ke satu pihak,
kamu bisa kan mengalah setidaknya. 그럼 말하면 내가 왜 먼저 이게 양보해야 돼? 싫어. Terus pasti yang satu itu bilang, gak mau lah, masa aku yang mengalah? 또 다른 친구에게 네가 좀 양보하면 안 되겠니? Terus bilang ke oke yang sebelahnya, kamulah yang mengalah. 나 누가 먼저 그랬어. Terus nanti dibilang, enggak dia yang duluan, bla 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 bla. 절대로 내가 잘못했어 말하는 아이가 없어요. Anak-anak itu biasanya tidak akan pernah mengakui kesalahannya. 다 남이 잘못했어요. Semuanya itu kesalahan dia. 여러분, 그리스도 안에서 내가 화평한 사람이 되면 여러분 용서할 수도 있고 수용할 수도 있어요. Namun kalau kita berada di dalam Tuhan, sudah mempunyai kedamaian antar Tuhan dengan Tuhan dan antar sesama, pasti kita mampu mengampuni juga. 우리의 삶이 예수님 닮아가는 삶이에요. Karena kita mau hidup semakin serupa dengan Tuhan Yesus. 저는 과거에 보니까 성격이 그렇게 온유한 성격이 아니에요. Sebenarnya kalau saya merefleksi lagi hidup saya di masa lalu, sebenarnya hidup saya itu tidak ada kelemah lembutan. 근데 지금 보니까 조금 온유해진 것 같아요. Mungkin sekarang sudah sedikit lemah lembut. 왜냐하면 기도하기 때문에 그런 거예요. Karena berdoa. 여러분 말하기 전에 기도하세요. Sebelum kita berkata-kata, berusahalah supaya kita berdoa dulu 여러분 sebelum, 행동하기 전에 기도하세요. atau bahkan sebelum melakukan tindakan, berdoalah dulu. 너무 화가 납니까? Atau mungkin ada yang membuat kita marah sekali. 기도하세요. Berdoa dulu. 그러면 하나님이 깨닫게 하시는 거예요. Pasti Tuhan akan berikan kesadaran. 그러면 바보처럼 무조건 당하고만 살아야 됩니까? Terus jadi apa kita bilang? Jadi setiap kali kita harus jadi orang bodoh yang selalu kena imbas. 아닙니다. Tidak, bukan itu juga. 하나님이 좋은 길로 인도하십니다. Percaya Tuhan pasti akan menuntun di jalan yang lebih baik. 여러분 감정 때문에 순간에 이 상황 때문에 죄를 짓지 말라는 거예요. Jadi kita diajak jangan sampai kita berdosa hanya karena perasaan yang sebentar saja. 오늘 이 실패한 사람이 또 나오죠. Hari ini dalam Alkitab ada orang yang gagal juga, 에서처럼 망령된 자가 없게 하라. yaitu Esau. Dan di sini berkata janganlah kamu seperti Esau. 이 망령되다라는 말은 원어로 바벨로스라고 합니다. Di sini berkata nafsu yang rendah seperti Esau. Ini bahasa aslinya bebelos. 그 뜻은 가까이에 하기에 너무 더럽다. 이런 뜻이에요. Bebelos. Artinya dari bebelos, kata nafsu yang rendah 아니, artinya 에서가 무슨 짓을 했습니까? terlalu kotor untuk didekati. 팥죽 한 그릇에 그 장자권을 팔아버렸어요. Padahal dosa Esau cuma menjual hak kesulungan. 하나님이 주신 그 장자의 축복이 얼마나 가치 있는 것인지를 몰랐다고요. Tapi ternyata itu adalah dosa yang besar karena dia tidak tahu itu adalah sesuatu yang berharga dari Tuhan. 자기 눈에 보기에 좋아 보이는 이방 여자들을 자기 부인으로 삼았어요. Dan si Esau ini juga mencintai wanita-wanita dari bangsa lain. 하나님의 뜻이 아닌 자기 인생이 원하는 대로 육신이 원하는 대로 사는 거예요. Dia hidup tidak mengikuti kehendak Tuhan namun mengikuti kehendak sendiri. 사람들이 보기에는 멋있어 보이죠. Mungkin di mata orang Esau terlihat keren. 몸도 붉은 몸에 근육질에 막 사냥하는 사냥꾼이에요. Karena dia kan seorang pengembara dan dia juga pasti berotot, ganteng. 세상의 눈에 보기에는 영웅처럼 보였을 수도 있어요. Mungkin dia terlihat seperti pahlawan di mata dunia. 하나님은 그 에서를 망령되다라고 말했어요. Namun Tuhan bilang dia itu adalah seseorang yang mempunyai nafsu yang rendah. 오히려 엄마 옆에서 팥죽 쓰고 있는 그 야곱을 하나님은 들어서 하나님의 축복하셨어요. Malahan seorang pria yang feminin seperti Yakub lah yang ternyata Tuhan bilang berkenan di mata Tuhan. 야곱도 실수 많았어요. Memang Yakub juga punya banyak 문제가 kesalahan. 많았습니다. Banyak masalahnya. 근데 그는 하나님 앞에 엎드리는 자였어요. Tapi Yakub itu yang membuat dia beda adalah dia bersujud di kaki Tuhan. 그게 달랐던 거예요. Itu yang membuatnya beda. 여러분, 우리가 어떻게 하면 하나님을 온전히 섬기고 나아가겠습니까? Jadi bagaimanakah kita supaya bisa seutuhnya datang di hadapan Tuhan? 여러분, 우리는 거룩한 주님의 백성입니다. Kita adalah umat-umat Tuhan yang kudus. 하나님의 시온성,
곧 하나님 나라의 천국 백성이라는 것이에요. Kita adalah umat-umat Sion, yaitu umat-umat sorga. 우리 하나님이 누구십니까? Siapakah Allah kita itu? 온 천하와 교회를 이 심판하시는 하나님이시라고요. Allah kita adalah Allah yang telah menghakimi dunia. 그분은 우리를 온전케 하시는 거예요. Dia telah memberikan kepada kita kesempurnaan. 십자가 대속의 은혜로 우리의 모든 죄악을 정결케 하셨습니다. Oleh penebusannya di kayu salib, dosa-dosa kita telah ditebus. 우리가 어떻게 우리 자신을 이깁니까? Bagaimanakah caranya kita menang atas diri kita? 어떻게 눈에 보이지 않는 사단을 이깁니까? Bagaimanakah caranya kita menang atas kuasa iblis? 여러분 세상이 얼마나 어려워요. Dunia ini sangatlah jahat. 요즘에는 경제, 정치 여러 가지 문제로 너무 어렵습니다. Masalah-masalah finansial, masalah ekonomi, politik, banyak sekali. 어떻게 우리가 이겨요? Bagaimana kita bisa menang di dunia yang jahat? 승리하신 예수 그리스도가 우리 인생의 주인이라고요. Dengan Yesus Kristus sebagai Yesus Kristus yang adalah Tuhan, kita pasti bisa menang. 오직 예수 그리스도만 바라보고 그분만 섬기는 주의 백성들 되기를 축복합니다. Mari kita semua bangkitlah, percayalah kepada Yesus Kristus yang penyempurna iman kita. 아멘. 여러분, 영화에서 이렇게 전쟁 영화 같은 거 혹시 보셨습니까? Apakah sering melihat film action yang ada perang-perangnya? 저는 역사 관련된 영화 같은 거 되게 드라마 이런 거 좋아하거든요. Saya suka film atau drama yang berhubungan dengan sejarah. 이쪽 군대 저쪽 군대 이렇게 전쟁을 확 합니다. 이렇게. Biasanya di film itu akan ada dua pasukan tentara yang saling berperang. 그럼 한 장군이 나와가지고 너네 쪽에 있는 장군 나와라 이래가지고 둘이 막 싸워요. Terus setelah itu nanti ada panglima dari sisi A berantem sama sisi B. 우리 하은이도 역사가 드라마 되게 좋아하죠. Oh ya, Haon juga suka katanya. 제가 대조영을 다 봤어요. 한국 드라마. Ya, ada drama itu namanya Dejoyong, saya 불멸의 sudah nonton 이순신 semua. 끝까지 다 봤습니다. Semua pokoknya yang bersifat sejarah saya sudah nonton. 근데 이 상대편 장군과 이쪽 편 장군이 막 싸웁니다. Terus ini dua panglima ini lagi berperang. 우리 편 장군이 상대편 장군을 칼로 탁 쓰러뜨리고 이겼어요. Tapi akhirnya satu sisi itu menang atas panglima yang lain. 그러면 이 뒤에 있는 군사들이 어떻게 합니까? Terus apa yang dilakukan oleh para bawahan panglima pasukan di belakang? 와 이러잖아요. Pasti mereka langsung 이겼다. bersorak-sorak. Wah. 그러면 menang. 정군 진격. Terus setelah itu 전진하라. terus habis itu nanti mereka bilang maju. 제가 왜 이럽니까? Kenapa saya begini ya? 좀 자지 말고 집중하라고. Jangan tidur jemaat Tuhan. Jadi sedikit tertawalah. 그래서 전쟁에서 승리하게 되는 거예요. Sehingga akhirnya menang kan di peperangan. 우리의 대장 되신 예수께서 이미 승리하셨습니다. Dan Yesus Kristus, panglima kita sudah menang juga di dalam 믿으십니까? peperangan. 그럼 우리는 뭐 어떻게 하면 돼요? Jadi kalau misalkan panglima kita 다 sudah 같이 한번 menang, 해볼까요? kita harus apa? 와, Wah. 할렐루야. 우리는 할렐루야, 주님을 찬양합니다 하고 함께 전진하면 되는 거예요. Jadi kita harus memuji Dia, kita katakan haleluya, lalu setelah itu maju. 이미 사단의 권세는 깨어졌습니다. Karena kuasa iblis sudah dikalahkan. 여러분 다음 주가 이제 고난 주간이에요. Minggu depan adalah minggu penderitaan. 우리 고난 주간에 너무 슬퍼할 필요 없어요. Minggu penderitaan Tuhan Yesus, dan itu kita tidak perlu bersedih. 저 신학교 다닐 때 고난 주간에 선배님들한테 불려가서 혼났어요. Waktu saya masih kuliah dulu, ada minggu penderitaan kan, dan di minggu sengsara itu saya pernah dipanggil kakak tingkat dan dimarah. 지난번에 오셨던 우리 전성원 목사님도 같이 혼났어요. Saya dan pendeta John Song-eun, 네. kami sama-sama 왜냐하면 dimarahin. 고난 주간에 축구를 했어요. Karena kami main bola kaki pas lagi 아니 그때는 minggu sengsara. 금식하고 이렇게 다 슬퍼해야 되는데, Karena budaya di kampus kami kalau minggu sengsara itu harus berpuasa, harus 어떻게 감히 축구를 하냐? harus bersedih,
Terus kami dimarahin, kenapa kalian main bola kaki? 저는 친구들하고 웃고 놀다가 끌려갔어요. Terus saya padahal dengan teman saya barusan ketawa-ketawa malahan ditangkap sama mereka. 여러분 고난 주간에 여러분 예수님은 십자가로 승리하신 것입니다. Nah, yang kita ingatlah bahwa minggu sengsara ini adalah minggu sengsara adalah minggu Yesus menang. 우리는 오히려 atas 기쁨과 감사함으로 고난 주간을 맞이해야 돼요. Seharusnya sikap yang benar untuk menantikan minggu sengsara adalah dengan sukacita, dengan penuh 내가 pengharapan. 짊어져야 될 모든 죄악을 예수님이 짊어지셨습니다. Karena beban dosa yang seharusnya kita pikul telah dipikul oleh Tuhan Yesus. 예수님 때문에 나는 살았어요. Oleh karena Tuhan Yesus, saya sudah hidup. 승리하기를 축복합니다. Ya, mari kita semua jadilah pemenang. 오늘 말씀 속에서 우리가 뭘 붙잡아야 되겠습니까? Jadi apa yang kita harus pegang dari firman Tuhan hari ini? 믿음의 주 예수 그리스도를 바라보는 것입니다. Pandanglah Yesus Kristus 여러분 삶의 거룩함의 열매를 맺으시기를 축복합니다. dan hiduplah sambil membuahkan buah kekudusan. 그래서 우리의 신앙생활의 승리는 주님 바라보는 거예요. Supaya kita bisa hidup di dalam kemenangan. 믿음으로 승리하는 우리 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Jadilah umat Tuhan yang menang. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 주님, 우리는 주님을 바라보고 날마다 주님을 기쁘게 하는 삶을 살고 싶습니다. Tuhan, kami mau selalu untuk hidup memandang Engkau dan hidup dalam kemenangan. 하지만 육신에 매여서 넘어질 때도 있고 죄악에 속을 때도 있습니다. Namun ada saat-saat kami hidup tertipu oleh dunia yang jahat. 주님, 우리에게 믿음을 더하여 주옵소서. Tuhan, berikanlah kepada kami iman. 성령으로 충만케 하여 Dan 주옵소서. berikanlah kepada kami kuasa Roh Kudus. 하나님의 사람으로 합당한 자가 되기를 축복받게 하옵소서. Agar supaya kami bisa menjadi orang-orang yang sepadan, yang berkenan di hati Tuhan. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih dan karunia dari Tuhan Yesus 아버지 하나님의 Kristus, 사랑하심과 juga cinta dan kasih dari Allah Bapa, 성령님의 충만하심이 dan juga karya-karya dari Roh Kudus 하나님을 기쁘게 하는 삶을 살기를 원하는 turun kepada setiap umat Tuhan yang mau hidup menyenangkan hati Tuhan. 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘.